नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नस्ल कुशी के खिलाफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां की हम बात कर रहे हैं। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में अब मुजाहरे वसी तर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अब किस सिटी में, किस मुल्क में मुजाहरे हुए हैं, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और कितनी तादाद में, भारी तादाद में लोग यहां पर उतरे, और आप उस सिटी, उस शहर का नाम जानकर चौंक और हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये मुल्क जो कि इजराइल के सपोर्ट में वक्तन फवक्तन दिखाई देता है, लेकिन वहां के लोग इस प्रोटेस्ट से, इस एहतजाजी मुजाहरे से आप देखकर अंदाजा लगाएंगे कि वो वहां की सरकार के साथ नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन और गजा के साथ हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में लोग सड़कों पर उतरे और लोग गजा के लिए खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद गजा के लिए मुतहर्रिक हुए, जिनमें इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिहूनी मुखालिफ यहूदी तंजीमें, फिलिस्तीनी तंजीमें, यूनियंस, बाएं बाजू और अमेजोन लेबर यूनियन के कई सारे मेंबर्स, साथ ही साथ यहाँ इसमें देखा गया कि असातिज़ा यानी शिक्षक और सेहत की देखभाल करने वाले इदारे, कारकुनान और साथ ही साथ कई पेरेंट्स शामिल रहे। गजा की तकरीबन 2 साल से जारी नस्लकुशी पर ये महीना खास तौर पर खौफनाक रहा है। जो रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, हमने आप तक पहुंचाई होंगी, उनके जरिए आपको अंदाजा होगा कि ये महीना, ये जो माह गुजरा है, ये काफ़ी अफसोसनाक रहा है। गजा पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी इसराइल ने। इसराइल जानबूझकर गजा के लोगों को भूखा मार रहा है, मुकम्मल कब्जे की धमकी दे रहा है और फिलिस्तीनी अराजी की नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला रहा है। जो कब्जा कर रखा है इसराइल ने, उस कब्जे को कहीं ना कहीं वो वसी से वसीतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब ने फिलिस्तीन के लिए तहरीक की ज्यादा हिमायत को हवा दी है। जहां एक तरफ इसराइल की जुल्म और बर्बरियत और जुल्म की इंतहा बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में लोगों की तादाद जो है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में, कहा जाए कि जो तहरीक है इसराइल के खिलाफ मुखालिफत की, उसे भी हवा मिलती हुई दिखाई दी है। फिलिस्तीन के लिए गैर फ़ाल हमदर्दी जो एक तवील अरसे से बढ़ रही है, अवामी सतह पर मज़ीद ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। और न्यूयॉर्क सिटी में गजा के लिए होने वाली रैली में ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ज़ाहिर हुई है। और हिमायत जो है मुकम्मल तौर पर ये अब अमेरिका में भी दिखने को मिली। जी, हम बात न्यूयॉर्क सिटी की कर रहे हैं, जहां पर ये तमाम तंजीमें सड़कों पर उतरी और इसराइल के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए। इस रैली को इब्तदाई तौर पर फिलिस्तीनी यूथ मूवमेंट और पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन की तरफ से बुलाया गया था। उनकी सरबराही में मुनक्किद की गई थी, जिन गिरोहों ने नस्ल कुशी के आगाज़ के बाद से बाकायदा तौर पर मुतहर्रिक होने का ऐलान किया है। एक्शन के दिन तक इसको दिगर मुमताज़ तंजीमों और अवामी शख्सियात की हिमायत हासिल हुई, जिनमें ज्यूश वॉइस फॉर पीस, लेबर फॉर फिलिस्तीन, गजा में मुकीम सहाफ़ी और साथ ही साथ रैपर और कारकुन इसमें शामिल रहे। ये पहला मौका था जब तंजीम ने नस्ल कुशी के खिलाफ मुतहर्रिक होने का मुतालबा किया, मुखालिफत करने का लोगों से मुतालबा किया और हिमायतियों का एक बड़ा जमे गफ़ीर लाया, जो फ़िलिस्तीन की तहरीक की मरकज़ी तंजीमों से बराह रास्त मुंसलिक नहीं है। फ़िलिस्तीनी कारकुन और साबिक़ सियासी कैदी महमूद खलील रैली के मुकर्रिरीन में शामिल थे। उन्होंने इस रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो हमें कभी खामोश नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। खलील ने गरजते हुए हुजूम से कहा, जो कि एक फ़िलिस्तीनी कारकुन हैं। उन्हें जब लोगों की काफ़ी तादाद इस रैली में शरीक हुई, तो उस रैली में खलील ने कहा कि वो हमें खामोश करने में कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इसराइल कोशिश कर रहा है कि मुनज़्ज़म तरीक़े से, जानबूझकर, और वो ये काम अमरीकी बमों से, अमरीकी कवर के साथ, अमरीकी टैक्स के पैसों से, आपके पैसे से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम ये सोचें कि हमारी आवाज़ें बेकार हैं, कि हमें दस्तबरदार हो जाना चाहिए। लेकिन मुझ पर यकीन करें, ये उनके कौल हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से इस तकरीर में कही गई कि आप मुझ पर यकीन करें, हम उनकी मिली भगत को तोड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में 10,000 से ज़्यादा की तादाद में अफराद फ़िलिस्तीन और गजा की हिमायत में मुजाहरा करके इन पर मुसल्लत की गई भूख का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया।
نیو یارک پبلک لائبریری کے سامنے ہونے والا یہ پہلا وسیع مظاہرہ ہے جو امریکہ میں غزہ میں اسرائیل کے مسلط کردہ قحط پر توجہ مرکوز کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔ منتظمین کے مطابق 10,000 سے زیادہ امریکی شہریوں نے مظاہرے میں حصہ لیا اور بہت سے لوگ حتیٰ کہ دیگر شہروں سے بھی اس مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ صرف نیو یارک کی بات نہیں بلکہ امریکہ کے الگ الگ شہروں سے احتجاجی مظاہرین یا پھر یوں کہیں کہ حمایت میں غزہ اور فلسطین کے لوگ الگ الگ شہروں سے یہاں پر یعنی نیو یارک میں جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ جو آواز بلند کی وہ غزہ میں بھوک جو جاری ہے، جس سے آئے دن بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، اور اسٹاویشن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ لگاتار اموات کا بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ خاص کر مال نیوٹریشن کا تو شکار ہو ہی رہے ہیں بچے، لیکن غذا ہی نہیں مل رہی ہے۔ ڈیلی جو روزانہ ایک انسان کی غذا ہونی چاہیے وہی انہیں نہیں مل پا رہی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً کی کئی ممالک سے امدادی ٹرکس بھی جاتے ہیں، اور امدادی ٹرکس بھی ہم نے دیکھا کہ غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر رسہ کشی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا ہے، اور کئی بار یہ کہا جاتا ہے، اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں حماس کے لڑاکوں تک پہنچتے ہیں اور یہ اپنے پاس وہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ حماس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی جو آئی ڈی ایف کے سینک ہیں، آئی ڈی ایف جو ہے وہ ان ٹرکوں کو پہلے ہی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں تاکہ ان مظلومین تک یہ نہ پہنچ پائے جو اس کے حقدار ہیں۔ تو اس طرح کی رسہ کشی ہم دیکھتے ہیں غزہ میں اس وقت بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کئی ممالک کی طرف سے ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ ٹرک سے امدادی سامان رسد تو بھیجے ہی جا رہے ہیں، دوسری طرف ایک ایئر ڈراپ بھی کیا جانے لگا الگ الگ ممالک کی طرف سے، اور حمایت میں کہیں نہ کہیں غزہ کے فلسطین کے الگ الگ کنٹریز سامنے آئی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے ان ممالک کی طرف سے ایئر ڈراپ کیا گیا، یعنی کسی پلین سے کھانے پینے کی چیزیں نیچے گرائی گئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی اموات بھی ہوئیں، کیونکہ جب کھانے پینے کی چیزیں گرائی جاتی تھی تو لوگ جو بھوک سے ستائے ہوئے لوگ تھے وہ دوڑ پڑتے تھے، اور اس وقت ہم نے دیکھا کئی بار یہ دیکھنے کو ملا، کئی بار ایسی تصویریں سے سامنے آئیں جس میں بھوک سے پریشان لوگ بھگدڑ کا شکار ہو گئے اور اس میں ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ تو اس وقت غزہ میں فلسطین کی صورتحال ہے۔ تو دوسری طرف اب جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ لگاتار غزہ اور فلسطین کی حمایت میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو حمایتی ریلیاں جو ہو رہی ہیں یا پھر احتجاجی مظاہرے جو ہو رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وسعت اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وسیع پیمانے پر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نیو یارک میں الگ الگ شہروں سے آئے لوگ عوامی ایسوسی ایشن، ریسپانس کولیشن اور کوڈ پنک سمیت متعدد تنظیموں کے اتحاد نے ایسے وقت میں اس مظاہرے کا اہتمام کیا کہ بین الاقوامی امدادی ادارے غزہ میں پھیلی بھوک کے حوالے سے سنجیدہ اور تشویشناک رپورٹس دے رہے ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا غزہ میں بھوک ختم کرو اور غزہ کے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ غزہ کی مظلومیت اور صہیونیوں کی بہیمانہ جرائم کے خلاف ہوئے اس مظاہرے میں یہودیوں کی زیر قیادت متعدد تنظیمیں شامل ہوئیں، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہودی صہیونیوں کے خلاف ہیں، یہودی صہیونیوں کے خلاف ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ECIR نے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر امریکی غزہ میں ہو رہی نسل کشی کے خلاف ہیں۔